Energy manolotra ny fiarahabana ho antsika ndio manaraka ny fandarana ito amin'ny TNTV ny fandarana tsara vatana mazava ho azy no jerenao indray manomboka hatreto a tena babaina coach mampody hatrano manolotra izay fandarana izay miarabana coach miarabanao babaina miarabantsika ny tokantrano any ya tonga indray ty fotoana anolorana anao sy ampahafantaranao momba ny tontolo musculation ho anao izay tsy mahafantatra tombony zao tombony be satria ampahafantaranao momba ny tontolo musculation sy ny exercice rehetrarehetra momba an'izay ilahy tomazatra moa zany coach dia misy foana ireo fanontaniana avy amin'ny fijerytsika tomazatra moa zany afaka ataonareo hatrany azadino hatrany ny mitsika eo amin'ny page ny gasikely na ihany koa ny antso mpolaramantso moa zany zay omena izy misy fanontaniana avy any amin'ny fijery atsika vehivavy izy zany fomba hoana moa izy ny fomba atao zany tena atsaratsara le fesse zany le zany le fanontaniana zay amin'ny fomba aingana ya efa hitantsika moa zany le exercice tamin'ny voalohany be tao aorianan'le première émission momba n'le cuisse et les fessiers iny a dia efa anisany sollicité kokoa ny fessier izy iny kanefa misy koa exercice isan-karazany afaka atao amin'ny fessier ny fessier moa zany anisany grand muscle koa izy dia anisany malaky mahazo muscle izy raha ohatra bien travailler dikan'izay zany mila masse musculaire dia misakafo be raha ohatra vehivavy zany mazava ho azy moa zany tsy maintsy hoe kelikely le vehivavy na hoe fisafisaka ny vatana dia mila misakisakafo ngeza izy sady manao entraînement zay le morceau azy hoe somary fisafisaka ozy izy zany fitombenana zany dia hoe amin'ny fomba malaky ozy izy kanefa tena afaka manafantana tsara mihitsy ny fomba malaky tsy haiko zao zany fomba malaky hoe firomoa zany hoe fomba malaky le izy zany hoe mietrehitra izy hoe tsy teo aty amin'ny sarina mihitsy zany afaka ataova ozy izy ao an-trano fotsiny zany manao satria tsy tia afaka andeha amin'ny sarina mihitsy dia mampakotra mihitsy na nazava azy tsara kokoa aloha dia manatona aty amin'ny sarina satria tsy ampy le exercice any zao satria mila tsy maintsy mba mila mibata charge zao am'izay fotoana izay satria raha ohatra hoe anao scorpion any an-trano bata vatana fotsiny efa tsy mifantany any koa hoe ina le scorpion zay tsy fantana anazavako an'izay amin'ny alefantsika vidéo izy dia mety manao izy fa tsy motivé satria mila suivi be le izy satria izy mila zavatra manahy le manahy koa aloha tsy dia garanti hoe ia tsy dia ny coach mila vola indraindray namana satria efa atao hoe asanaina izy fa le voambolana manahy moa zany anatin'ny musculation tsy dia azo atao loatra satria mila patience mila faharetana be le musculation zany satria ao le muscle tsy azo forcer anao hoe eritreretra moa aloha ikotrany ammoa dia hoe tonga dia hoe azo le objectif misy fiovana fa tsy tonga dia hoe le concret le tonga dia hoe le tianao tsy zay fa mila faharetana kely hoe mba atao atsika hoe 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois tratra tsara l'objectif fa matetika moa ny olona tsy manana faharetana zay dia zay no olana kely dia mila faharetana le izy dia tratra foana le objectif mila manatona aty amin'ny sarina koa zany tena mazava ho azy motra hoe mba manao un mois amin'ny sarina anao hitanao ny teknika dia mahafaky manao any an-trano zay tsy manino mba raha fitintsika zavatra tena coach zay dia hoe hafa ihany aty amin'ny sarina satria ohatra amin'izany aty amin'ny fisambotrana zao dia maso akaiky fa tsy mety tsy mitovy any antrasaka tsofokana tsara dia manao zay tiany atao io fotsiny fa tena hoe alana maso akaiky zay exercice nao zay azantsika hoe coach fa iverena tsakitra tisy naeno makasika le protéine lasy be izy dia mahay masika afaka mateny hoe coach karazana hoe protéine tsotra nefa izy mora sady tsara masolo le masika miasika raha tena mahana aloha tsisy mahasolo nireny fa ny azo atao angambany dia hoe misakafo tsara fotsiny misakafo tsara mba manao ohatrany hoe sakafom-bazaha tsika moa zany asiana entraîner rehefa misakafo asiana plat de résistance asiana dessert
ohatr'izay angambany fa tsy dia fantako moa zany momba ny sakafo fa izay efa fahatarako ankapobeny hoe asiana ara-pahasalamana ohatr'izay ilay izy atao amin'ny tsitoriany mihitsy mihinana collation mihinana goûter kely zany rehefa tonga fotoana fihinanana goûter dia misotro rano dia azo tsara ilay vokatra satria izay zany matetika tsy ampy raha ampy moa ilay kalorika ilay hohaninao anatin'ny ray andro possible hitombo tsara ny vatanao fa noho ilay antsika ilay tsy ampy ilay kalorika hohanin'ny sakafo antsika satria antsika matetika hoe mihinana zavatra hoe voapoasotraka zany zao ohatra zany na hoe ilailay tsy misakafo maraina zay dia fa anisany tsy azahoantsika le tanjona zany kanefa iny zany raha ohatra hoe tsy tratranao le misakafo maraina ka mihinana le protéine en poudre anao dia tonga dia vosolony iny ohatra ny kalorika tokony hohaninao androany manontolo 30 grammes fotsiny ohatra na 60 grammes na 150 grammes dans le journée dia fa voasolo tsy mihinana hoe andeha hitady voankazo na andeha hitady iny fa na dia tsara koa raha mihina voankazo fa dia mihinana ilay voamay tena tsara mihitsy fa raha ny hoe no asolony protéine en poudre hoe masqueneur hoe misy zao mihinana morvide zany tsy izy zany tsy protéine mihitsy zany fa zany fahitako anazy fa nampitsaka ara-zazakely zany misy mihinana farilary nefa zany tsy mandahitra amin'ny dehibe fa le protéine en poudre le hoe whey na masqueneur na tsy haiko reny zany efa natokany spécialiste ny mpanao scientifique mihitsy hoe atolotra hoan'olona mpikotra ny mpanao exercice physique mafimafy ao ny whey zany tena conseillern'ny athlète zany hoe whey tena tsara whey 100% whey iny tena tsara satria vita amina ronona vehivavy mihitsy moatenenanjareo anazy hoe reny mihitsy ny akanjareo le produit ny whey masqueneur mbola hoe eo tsy hoe manao pub fa zay ny tena réalité maromaro ny question zany efa ny anareo fijery dia misy ndray tena teneniko an'izay mihitsy hoe mety anao na moatsy dia tatena fisakotrana tsy hoe manao dokam-batriny aty hoe izy tena mazoto mikotrana fa tsy mety mahasoa vehivavy tena mazoto foana rehefa tsy hita mihitsy ny evolisiao ino azo tenenatra ny azoko ambara angambany aloha dia hoe tongava ty amin'ny sana manamafy an'izao efa hitanao tany tsy le nampanaoviny coach anareo tany fa izy moa zany samy manana ny méthode noko le mota tsy afaka itentsika hoe ohatr'izao sy ohatr'izao fa samy manana ny méthode le tongava ty mandramindray le ty hoe sao dia mahaso zay karefa ny conseil amin'ny kalapina zay mety hoe izy mazoto fa hoe ireo fitsipika zany hoe tsy voatany hoe mety hoe tsy tokony fokasika ohatra mety tsy ampitolo mahazo efa izy mazoto mety io koa ne tsy miankina coach fonana izy misy koa hoe mieritreritra an'izay fa anao raha ohatra hoe anena vatana anao ka anao avy aty vokotrana dia tonga anao efa tenena hoe tsy mahazo mihinana an'izao tsy mahazo mihinana an'izao tongany anao mihinana an'ilay izy aoraha tsy mihena mihitsy nefa ilay zavatra tenenanao tsy aranao tsy fôtin'le salle de sport mihitsy raha ohatra ka anao hoe tsy mahazo vokotra satria tsy fa iarana hoe hatramina fanapitranako zany ka raha misy olona manaraka tsikolia le zavatra atao mahazo tena sy manetantrano l'objectif zay fotsiny fa ny coach matsy aty amin'ny sala ihany izy tsy afaka anara-maso anao any an-trano hoe ahoana matory venao ahoana misakafo venao tsy afaka anao an'izay izy fa aty ihany mampikotrana ihany ataony dia manome conseil zay fotsiny farany inona sina daholo mitatsika koa atao fisakotrana moa zany satria misy manontany any koa hoe inona sina daholo satria misy olona manalo aty dia mahita le manao zumba kaisy musculation inona sina daholo zavatra hitantsika misy musculation mazava ho azy misy musculation ata dia misy zumba dia misy danse ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny zazakely misy daholo dia misy inona indray manao cardio training mazava ho azy manena vatana ny zumba koa manena vatana koa anatiny misy cardio mihitsy ao anatiny dia cardio cardio ihany taikoa dia zay ihany angamba tena misy ato inona ny exercice-tsika androany coach ny exercice-tsika androany triceps tafarantsika nahita biceps ino koa angamba rehefa nanaraka tsy lavaka ianao manaraka hatramy voalohany fa triceps nataontsika androany andao arotolo koa poaratsika
antsika amin'ny dipa moa zany le izy babaina ity exercice ty matetika tonga dia ty foana nanomboan'ny zalana azy tsy haiko hoe izy nampianatra an'izany fa vao mahita bandy azy zany anaty salle de sport dia tonga dia dipa nanomboan'ny zalana azy parallèle moa no tena tonga dia miakatra zalana tsy fantako hoe io tsy olona ray nanoa fa efa zara fa routine mihitsy vao tonga dia parallèle dipa le dipa aloha aoka zava tsara le dipa entraînement na triceps le izy fa tsy échauffement diso be nareo raha ohatra hoe eritreritra hoe anao dipa dia hoe échauffement zany vizaka triceps nefa triceps anisany tena miasa be raha ohatra anao entraînement na ohatra anao entraînement napegna anao pectoraux anao dipa anao tonga dia misy 50 vizaka izy rehefa eo dia tsy mahavita entraînement tsara fa manao échauffement tsara inokotsika fa navita échauffement tsara dia tonga dia mandeha miataky amin'izay manao exercice manao échauffement aloha zay manomboka exercice tsisy an'izany tonga dia entraînement zany aoa atomboka atsika amin'ny dipa le izy entraînement triceps triceps premier degré fa deuxième degré ty bas du pec tsara koa zany izy bas du pec entraînement no bas du pec le izy mampiakatra amin'ity deuxième any zany izy no solliciteny fa tena premier solliciteny ty triceps le karaha ambony eo anao babaina hoe zay ohatry anao placement miakatra eo anao dia midina moramora 90 degré zay ambanimbany kely 90 degré ny bras dia miakatra amin'izay zay tsy apahitsina be fa asina léger flexion sur le coude dia midina allez 2 tao miadana tsara 3 miadakadana 5 allez 6 allez 7 8 9 et 10 bravo prise de masse mazava ho azy 10 répétitions ihany 4 séries de 10 répétitions prise de masse aza 10 minutes zay 2 minutes de récupération oasitsika deuxième série ihany ahitana anazy bebe kokoa alefaso ihany babaina deuxième série sady mijery an'le position ihany misy anaovako ny rectification le feo sy nizay erreur matetika amin'ny trano allez 2 c'est bien 3 allez 4 5 allez 6 zaho mihitsy mijery any aloha 7 tsy miondrika 8 très bien 9 et 10 tena mety tsara le exercice ny babaina tena ao tsara iny tena tsy atahoranao isy risque ny ampararany koda fa tena ny triceps any solliciteny tena ao tsara mihitsy oasitsika erreur ihany ohatra mahazatra hoe ohatran'izao tsy fanao mihitsy ohatr'izao zavatra matetika mitranga dia jereo tsara ty fa azaverina tsony mihitsy zay nanaovana an'ity vidéo ty mba ampahafantarana hoe tsy voatery mandeha ty koa moa zany fa hoe raha ohatra manao salle de sport any ohatrana anao dia mba hoe ohatrokeny mety ok ohatrao matetika zavatra mitranga miakatra dia mahitsy dia midina dia miakatra zay fotsiny dia fa mamparary l'épaule zay fotsiny ao dia fa marary be ny épaule nanao an'izay mouvement incorrect zay zany tonga dia anisany nisy blessure amin'ity épaule ty zay tena tsy mety sady tsisy zavatra azo mihitsy satria midina ambany be anao tsy vita midina ambany be mbola tsy mahery sady mbola rapide be koa fiakaranao zany erreur totale fa ny zavatra atao midina tsara moramora 90 degré dia very eo fara sady tsy miondrika mitongotra koa miforitra miforitra tsara mitongotra iny manampy ny vesatra anao iny zany efa manampy ny vesatra anao tena ao tsara mihitsy amin'iny
ao sady tsy migéné anao koa e raha ohatra anao zao na ohatra zao dia lasa ohatrany banana ohatrany tsisy dikany be zao ohatrany izy alay tsara mihitsy be ny raha kosa dia alefa ty ny genou tsy alefa ty ny genou tsy alefa ny loha fa alefa i tsara hop hop ok 4 séries plus de masse 4 séries satria prise de masse 2 minutes de récupération zay ny tena important zay 2 minutes zay satria zay no mampiavaka ny prise de masse sy ny séchage séchage mbola hitantsika vidéo manaraka fa mbola prise de masse foana sady mamesitsika kely antsika kao tsy tsara dia tsara manana chrono afatana le 2 minutes aloha oui zay moa zany tena téléphone ampiasana oui tsara manana chrono satria mba tsy lany fotoana ny avantage manana chrono rehefa mikotrana tsy lany fotoana manana salle de sport satria raha ohatra anao zao hoe mikotrana anao tsy fantanao 2 minutes zay dia mety ho 5 minutes misy bady miresaka eo misy namana miresaka eo manao Facebook dia lasa tsisy perte de temps fotsiny le entraînement fa tsisy zavatra tena sollicité le tazona fa aleo asina temps de récupération 2 minutes manelina 2 minutes yo lasa ndray ok allez anao kickback tsika ataontsika faran'izay moramora foana ny exercice kickback anisan'ny tena meilleur exercice itaravahina triceps quoi allez c'est parti anao ny kickback tsika zao en placement ataontsika tsotrotro ny kio itenanao trao 90 degré ny tanana hoe dia ny kody collé amin'ny vatanazy apaitsina dia venao moramora allez expirez allez inspirez vers 3 4 5 6 7 allez 8 allez oh 9 10 oui zay le izy atao miadana tsara fa tsy maiky mihitsy allez droite gauche ndray tsika zao 90 degré allez oh et papa oh 1 oui 2 oui atao miadana tsara ohatra 3 4 oui allez 5 allez oh 6 7 8 9 et 10 oui tena important les exercices vita tsara tsy hoe bata hoe 20 kilo na 15 kilo tsy zay ny tena tanjona fa vita tsara le exercice misollicité tsara n'le point hoe triceps no atao hoe entraînena dia vita tsara marary tsara mihitsy zay no tadiavana fa tsy hoe fa ny bata hoe tonga dia mavesatra be ka zay mihitsy hoe problème ho an'ny banja atsika banja mba mitsofoka anaty sara dia mijery le banja menatra ny menatra zay aloha zava-misy hoe aka 2 kilo na 3 kilo dia non nefany le exercice vita tsara zay vita tsara exercice tsara ny forme amizay tsisy zavatra ho risque ho azo misy satria vita tsara ny entraînement vita tsara no azo antoka tsara vita ciblé tsara le point fa tsy vita maimaiky hoe nefa tsisy dikany perte de temps fotsiny zay foana ny tadidio hoe vita tsara ny entraînement na maivana io na inona fa atao tsara fotsiny dia passe ok ya anao tirage tsika ataontsika tirage triceps ny tena farany eo amin'ny dorsio ao araotrany azy ok alefa tsika avy hatrany any eto amin'ny tirage dorsio tsika zao anao triceps marobe zavatra afaka atao amin'ity dorsio ty babaina ty zao afaka anaovantsika triceps eto ndray anaovantsika dorsio tamin'ny farany io eto ndray afaka anaovantsika dorsio anaran'ity machine ty dorsio
donc sy haut et bas izy ambany haut izy ambony satria moa rehefa mitsofoka anaty sala tsisy mafantatra mihitsy le anarana fa dia tsara koa mba mafantatra an'izay connaissance koa zay donc sy haut et bas zay ny anarany ty dia emplacement oui zay dia sotomina eo amin'ny départ oui ataontsika hoe eto mihitsy ny départ ataontsika 90 degré ny tanana hoe zay 90 degré ambonimbony kely hoe zay dia tirena vers le bas alefa tireo ambany dia sokafa zay midina mihitsy ny tanana mihodina mihitsy zay misokatra ny tady dia miverina atambatra amin'ilay miverina hoe 90 degré zay mahazo an'ilay triceps externe izy faisceau externe raha eto izy zany jusqu'à 90 degré mahazo an'ilay faisceau externe le triceps ato amin'ny sisiny ato zany fa raha ohatra averina aty ambonimbony eto dia lent triceps indray ny azo raha any lent triceps zany hoe misy option roka zany afaka anaovanao entraînement hoe babaina hoe raha ohatra izy bloquenao eto dia sotomina eto izy sotominao midina any ambany dia miveranao dia bloquenao miverina eto 90 degré eto izy eto mahazo an'ity faisceau externe ty fa raha ohatra izy sotomina vers le bas sotoma dia miverina jusqu'any ambonimbony any dia mahazo an'ity lent portion ty ao zay dia entraînement tsotsotra ohatra exemple ohatra hoe manao premier série anao babaina ataotsika an'ity faisceau externe ty fotsiny no entraînementsika alefa 10 répétition allez zay 1 respiration 3 oui 4 oui 5 allez 6 90 ça bon allez 7 allez très bien 8 9 et 10 mazava ho azy 2 minutes de récupération prise de masse allez l'emportion ndray zao alefa babaina l'emportion allez tirena foana zay dia miaraka ambonimbony kely zay dia mikio ty tsy mihetsika mihitsy fa ty avant-bras ty foana mihetsika zany hoe tazomikoatra mihitsy ty kio ty dia alefa sabodino oui zay dia ty eo foana zay oui miaraka zany ambonimbony kely ary mihitsy dia mahazo an'ity l'emportion ty abidino mamy mihitsy babaina abidino mamy zay oui mihetsika ty zay allez 4 allez 5 tsy manino allez 7 allez va 8 allez 9 ambonimbony kely et 10 bravo zay exercice tena tsara koa moa zany iny satria mono articulation raha ihany miasa dia tena sollicité tsara le inona ndray erreur oui ny erreur matetika position lasa tonga dia sotomina ty aty amin'ny vatana ty le izy fa tsy ty corde ty zany tokony ho hita verticale foana ny lalany verticale foana ty fa tsy sotomina ty zay foana aloha matetika faozalaosoana izy dia mandroso dia mihemitra zay koa zavatra misy koa mandroso dia mihemitra kanefa erreur zay nefa ty tokony immobile misy ty ty zany colénato misy ty bloqué satria triceps tsika oui exercice na triceps dia mila bloqué ty ahafahan'le triceps miasa tsara raha mandinika zao dia ohatr'izao ihany le mouvement kickback teo iny le kickback nanijerentsika teo iny ohatr'izao ihany 90 degré ohatr'izao koa le tery amin'ny dip tamin'ny voalohany be 90 degré ihany fa le emplacement fanaovana anazy fotsiny koa samihafa fa ny principe zany 90 degré foana satria triceps no ampiasaina ona coach nampiasantsika teo zao corde bara ndray izy dia ahoana bara dia tsisy afaka tsisy valaka amin'io ihany ao moa fa hosoloantsika vetivety hoe asolatsika ny bara soloantsika ty bara kelikely ty ndray satria mety koa tsisy manana corde tsisy manana finafiany corde ia raha ohatra tsy manana an'iny dia afaka mampiasaina koa ty afaka teo bara fotsiny na bara lava be iny mety
fa rehefa bary fotsiny dia mety ka dia presserena foana sy koda dia fikara foana ohatrany même principe afaka ampiakarina ambonimbony any viser en portion ndray ny avantage ny bandy tsara triceps ohatrany hoe hita hoe gros bras izy zay no maty mahafatifaty an'zalahy zany raha mikotrana dia hoe paquet de triceps satria teo gros bras satria triceps zany telo zany triceps anazy telo ny muscle ao anatiny dia raha izy tena bien formé tsara dia hita hoe ngeza kanefa ratsy be koa izy raha hoe tsisy biceps anao zay tsara zay foana nanaovantsika full body nanomboka hatramin'ny voalohany hoe toy ny étape ahany ohatran'ireny nataontsika reny mihitsy zany ny étape raha ikotrana zany manomboka amin'ireny mihitsy zay vao miafana misy karazana panja exercice-na triceps raha foana vao miditra izy dia triceps foana dia bec zay foana dia lasa ngeza dia lasa hoe gym-pro zay fitenenantsika anazy gym-pro raha vao hoe triceps foana ny entraîne eny dia lasa variana amin'iny anao dia tsy mahafantatra muscle hafa mihitsy dia lasa ratsy be ilay forme kanefa ilay forme no ezahantsika ao amboarina fa tsy hoe kotrakotrany hoe tsisy objectif dia lasa ratsy be ilay biky ao ok zay ngamba no afaka natolotra antsika androany fa ny afatra dia hoe mikotrana ry tovolahy sy tovovavy fa tsisy lafiratsiny misy loatra amin'izao hoe hatramin'izay mikotrana an'izay mbola tsy hitako hoe inona ny lafiratsiny na hoe na mandoha vola anao miditra sala dia tsy hitako hoe izay lafirafiny hoe lalany vola fotsiny raha ohatra hoe manaraka ilay tenentsika hoe manaraka ny toromarika rehetrarehetra hoe zao atao dia manaraka hatrany farany tsisy lafiratsiny mety misy mpanaraka ny pazo ambony kaskety ny zavatra hitako tamin'ny herinandro ka ohatra mahakasika hoe tovavy tovolahy zao na oui oararotana marina misaotranao babaina mitady tovolahy sy tovovavy afaka atao challenge zay moa zany no terme ilazantsika ananjy hoe challenge anatin'ny 6 mois le izy olona afaka mikotrana mandritra ny enim-bolana tsy tapaka tsisy occupation zany no tena tianay tsisy occupation afa-tsy mikotrana aloha satria objectif tsy azo tapahana mihitsy ilay zavatra ho atao satria mila vokatra antsika anatin'ny 6 mois tsisy occupation tsisy zazakely aloha hoe mba sao dia hoe mitaiza dia tsy afaka na hoe mety hanao voyage na ohatra zany tsy ho eto atoerana fa eto foana mazava ho azy gratuit ilay izy pendant 6 mois gratuit izy pendant 6 mois dia sao dia isy tonga ty dia hoe tona ve sakafo mikotrana ihany raha sakafo zay dia tsy manina mahafaka mody antrano ka dia tsara vazava zany ka tena marina tsara vazava sao dia hoe tonga any izy dia hoe mety apondra any angamba no tefanikoatra zay hoe na ny rano zany mahafaka misy fotoana tsika mety hoe mahafaka miaraka kely ohatrany fa tena tazo zany malheureusement moa zany roa lehilahy dia roa vehivavy hoe fa maro ihany moa zany nareo nandefa mp sady tonga aty fa sivana tsy maintsy hoe sivana tsara hoe izy no matotra sady ho afaka amin'izay anafikelany an'izay afaka tonga aty amin'ny sala nareo ty amin'ny fisankotrana ty ambatomena miresaka ataontsika hoe mety hoe motivation na nyresaka droit maro isan-karazany afaka ifampiresahana tsara ka ohatra mahakasika an'izay fa tsy voatery hoe tena hoe tsy maintsy zao fa afaka atao ny fampiresaka mahakasika an'izay ia zany tsy manakana an'ireo olona hoe matetika maty zay le sakana amin'ny tovolahy sy tovovavy hoe zay mbola mpianatra zany tsy manina tonga fa miresaka tsisy zavatra tsy vitany fampiresahana zarana nareo mba te hikotrana fa tsy variana ny zavatra hafa ok iny ary inany afatra an'izay vavany tsisy tson'zay tapitra fa ny fandarantsika moa zany sabotsy maraina toy zao ny sasany mialatsiny fa atao amin'ny Facebook tao nisy nanao hoe rediffusion ny sasany ariva zany hoe amin'ny atoandro farany fandarana sakafo-panahy eto amin'ny TNTV zany iverena fandarana lahady atoandro zany mazava ho azy any amin'ny 20 na 19 sasany ambany makasitraka koatsy eny any makasitrakanao babaina amin'ny raha toy zao ndray fotoana manaraka